रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। जय श्री राम। आज छुआ भल कथा मन रख। तुलसी दोहा। तुलसीदास कहउछन्ति, हे मनुष्य, तुमे यदि शांति रे जीवन अतिवाहित करने को चाहूच, से प्रभुंकर नाम को कौन कर, भजन कर बा चिंतन कर बा जप कर। कौन ना तमे राम नाम को जप कर। तमे देखिबो और महापुरुष माने लिखिछन्ति गोटे राम तारका मंत्र देखी ना षडाक्षर मंत्र। जो षडाक्षर मंत्र उत्पत्तिदाता होचन निजे बजरंगबाली। बजरंगबाली कि हनुमान आदि देथिले तुलसीदास। बुझी होची रामचरित मानस से तुलसीदास से रामतारका मंत्र को कराए तो करी रामचरित मानस लिखे। उपेन्द्र भंज ये मध्य राम तारका मंत्र को अध्ययन करी बा सिद्धि प्राप्त करी से लिखिले कौन, रघुवंश काव्य। पूर्व कहीचु रामायण होची 4 प्रकार रामायण। वाल्मीकि गोटे रामायण। वाल्मीकि रामायण न लिखा आगु हनुमान लिखिते गोटे रामायण। से रामायण ना कौन कही, महानाटक। बुझी होची तुलसीदास जो आसिले से लिखिले कौन, रामचरित मानस। उपेन्द्र भंज जो आइले से लिखिले रघुवंश काव्य। माने राम नामटा को अच्युत कहती, शिशुअनंत कहती, राम को राम नाम को तुम्हें यदि निष्ठार सहित भजन करिव तुमको व्याधि आसीबन एवं तमें शांति कौन तुम अनुभव कर। मनुष्य जीवन रे यदि धन थाई शांति नहीं, धनर किसी महत्व नहीं। एवं मनुष्य जीवन रे यदि मुख पाई यदि प्रभु नाम नहीं, से मुख मुखरे गणान। तुलसीदास कहते, हे जगतवासी, ये कली प्रभार तरिबा हेले राम नाम को तुम भजन कर। यदि राम नाम मुखरे नहीं, यदि तुम जीवन रे शांति नहीं, तुम जीवन कौन सार्थक नुहे। एवं धन पछरे गोड़ाओ ना, धर्म पछरे गोड़ा। कारण धर्म एकासी ना महत पुनिया, आउ सबु कथा अढ़ाई दुनिया। भागवत प्रमाण देछि, धन अर्जने धर्म करी तेबे प्राप्त नर हरि। कही ना दिना से धन कौन, धन अर्जने धर्म करी। टंका सुना धर्म नु। धन को अर्जन कर। कौ धन, अमूल्य रूपक ज्ञान रूपक धन। ज्ञान रूपक धर्म तुम यदि उदय है, तुम ज्ञान उदय है, तुम माया कटिज। माया कटिगले से कौन हो, प्रभु पाखे तुम भावटा आस। धन अर्जने धर्म करी। जे पाखे धन नहीं, टका सुना कथा कहना भाई, तुम ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, यदि विभुर कृपा तुम नहीं,
ଖାଲି ଅଷ୍ଟପହରୀ ଚତୁର୍ଥପହରୀ 21 ପ୍ରହରୀ ବୁଝି ହଉଛି କଲେ ତାର କିଛି ମହତ୍ଵ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରତ ପଦ ଏ ଅନ୍ତଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ ପଦ କହିଲେ କୁକୁର ବହିବେ ମସ୍ତକେ ଚିତା ଭଲ୍ଲୁକ ବହିବେ କନ୍ଧେ ପଇତା ଝିଟି ପିଟି ହରି ନାମ ଗାଇବ ଘୋର କଳି କାଳ ଥୟ ନୁହିବ ପାପ ପୁରୀ ଯିବ ମହି ଘରେ ଘରେ ହରି ନାମ ଯେ ହୋଇବ ଧର୍ମ ବଳ ଟିକେ ନାହିଁ। କହିଲେ କଳିର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଘରେ ଘରେ ଘର କଣ ହବ ହରିନାମ ହବ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ନଥିବ। କଣ ନଥିବ? ସମୟ କେହି ଶାନ୍ତିରେ ନଥିବେ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବା ଜୀବନ ଯଦି ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ନ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ କଣ ମରିଚିକା ସମ। ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀଦାସ କହନ୍ତି ହେ ଜଗତବାସୀ ଟିକେ ସେ ରାମ ନାମକୁ ଟିକେ ମୁଖରେ ଭଜନ କର ଏବଂ ପ୍ରଭୁର କରୁଣା ବହିବାକୁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କର। କହିଲେ 14 ଶାସ୍ତ୍ର ଆବରି 4 ବେଦ ମାନ ପଢି ପୋଥି ବାଇଗଣ ହୋଇବି କାରଣ। ଯଦି 14 ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ 4 ବେଦକୁ ତମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କର ପୋଥି ବାଇଗଣ କଣ କରିବୁ ନା ପେଣ୍ଠି ବାଇଗଣ ଛୋଟ ବାଇଗଣ ବୁଝି ହଉଛି ସଙ୍ଗେ ତମେ କଣ ସମାନ। କାରଣ ଯଦି ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କରିପାରିଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଜନ ନ କରିପାରିଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀଷ ଗ୍ରହଣ ନ କରିପାରିଲ ଏ ଜ୍ଞାନ ମହତ୍ଵର କିଛି ନାହିଁ। ମୂର୍ଖ ହୋଇ ଲଭେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଯେହୁ ମୋମତେ ଏ ସଂସାରେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ସେହୁ। କହିଲେ ମୂର୍ଖଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ତାପରେ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାକୁ ବହନ କରିଛି ହେ ଜଗତବାସୀ ମୋ ମତେ ରହୁଛି ସିଏ ମହାଜ୍ଞାନୀ। ଖାଲି ମୁଖରେ ଜ୍ଞାନ ବଖାଣ କଲେ କିଛି ମହତ୍ଵ ନଥାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲେ କଣ ହେଇଯିବ ପଣ୍ଡିତ ହେଇପାର କିନ୍ତୁ ମହାଶବ୍ଦଟା ହଉଛି ଭୟଙ୍କର। ପୁଣି ମହାଶବ୍ଦ ହଉଛି କଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ଵ। ତୁଳଦାସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ମୂର୍ଖଟିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣା ପାଇଲା ତା ଜୀବନ ସାର୍ଥକ। ଅତ୍ୟଧିକ ଜ୍ଞାନ ପଡ଼ି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣା ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ ବଖାଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣା ନାହିଁ ଚିତା କାଟି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣା ନାହିଁ ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣା ନାହିଁ ସେ ଗେରୁଆର କିଛି ମହତ୍ଵ ନାହିଁ ଚିତା କାଟିବାର କିଛି ମହତ୍ଵ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ ବଖାଣିବାର କିଛି ମହତ୍ଵ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ଶ୍ରୀରାମ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବା ହରି ବୋଲ।